سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں پنجاب میں صحت انصاف کارڈ اسکیم کی توسیع پر تبادلہ خیال کیا۔ مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت نے معاشرے کے غریب اور پسماندہ طبقوں کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے متعدد پروگرام متعارف کرائے ہیں۔ بحری امور کے وزیر نے کہا ہے کہ ملک میں سرکاری املاک کے بہتر استعمال کے لیے جامع لائحہ عمل وضع کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا ہے کہ قوم ملک کے دفاع کے لیے متحد ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے آج اسلام آباد میں یوم فضائیہ کے سلسلے میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی بہادر مسلح افواج دشمن کو شکست دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ سعودی فرمانروا اور امریکی صدر نے ٹیلی فون پر بات چیت میں علاقائی امن کے لیے کوششوں اور کورونا وائرس کے تناظر میں گروپ 20 کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نیشنل ہیلتھ سروسز کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان اور پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کی طرز پر پنجاب میں صحت انصاف کارڈ کی فراہمی کی توسیع دینے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پارلیمانی امور کے مشیر بابر امان نے بھی الگ سے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ آسٹریلیا کی خام لوہے کی کمپنی فورٹیسو میٹل گروپ لمیٹڈ نے پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے شعبے اور ماحول دوست صنعت میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس دلچسپی کا اظہار کمپنی کے چیئرمین اینڈریو فارسٹ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران کیا۔ وزیر اعظم نے فورٹیسو گروپ کی اس دلچسپی کا خیرمقدم کرتے ہوئے ملک میں کاروباری منصوبے شروع کرنے کے لیے ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی حکمت عملی اور حکومت کے اہم احساس پروگرام کے ذریعے لاکھوں غریب لوگوں تک بیک وقت رسائی کو بھی اجاگر کیا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ حکومت نے معاشرے کے غریب اور پسماندہ طبقات کو سہولت فراہم کرنے کے لیے متعدد پروگرام متعارف کرائے ہیں۔ آج کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان غریبوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ حکومت نے تعمیراتی صنعت کو مراعات دینے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کئی ٹیکس ختم کر دیے ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اکانومی میں پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو مزید بہتری لائیں، اور اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا ہے ایکسپورٹس کے اوپر۔ ہزاروں چیزیں جو ہیں را مٹیریل کی ان پہ ٹیرف کو صفر کیا گیا ہے، بزنسز کو سبسیڈائز کیا جا رہا ہے، ان کو بجلی سستی دی جا رہی ہے، حکومت اپنی جیب سے پے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروبار کے فروغ کے لیے آسان قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آج صبح کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اظہار خیال کرتے ہوئے مشیر خزانہ نے کہا کہ دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بحری امور کے وزیر علی حیدر زیدی نے کہا ہے کہ ملک میں سرکاری املاک کے بہتر استعمال کے لیے جامع لائحہ عمل وضع کیا جا رہا ہے۔ آج اسلام آباد میں سرکاری املاک کی نیلامی کی تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیلامی شفاف انداز میں کی جا رہی ہے اور اس سے ملک میں سرکاری اور نجی شراکت داری کو فروغ ملے گا۔ جب آپ پرائیویٹ انٹرپرائز کو لاتے ہیں اور وہ مینجمنٹ پروفیشن لے کے آ جاتی ہے، آپ کی چیزیں بہت ساری اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ ہم آکشن کر رہے ہیں جی گورنمنٹ کی وہ پراپرٹیز جو کہ ان یوٹیلائز پڑی تھیں، اس میں کوئی انلیگل کام نہیں ہے اور کیبنٹ کا فیصلہ ہے، اور اگر اس کے اوپر ہم نے فاؤنڈیشن رکھ کے بلڈ کر دیا تو ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں نکلیں گی جو ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہو آپ بیچیں، صرف ایویلویٹ کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بڑے پیسے کما کے دیتے ہیں حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے۔
वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तकरीब से खिताब करते हुए निजकारी के वज़ीर मोहम्मद मियां सुमरो ने कहा कि हुकूमत ने इस्लामाबाद में सरकारी अराजी की नीलामी का अमल कामयाबी से मुकम्मल किया है। उन्होंने कहा कि हम जल्द दूसरे शहरों में गैर इस्तेमाल सरकारी अमलाक की नीलामी का ऐलान करेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के उमूर के मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़िकार बुखारी ने कहा कि अदम इस्तेमाल अराजी की नीलामी आमदन के हुसूल और मईशत को मुस्तहकम बनाने में मददगार साबित होगी। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि मुल्क के दिफा के लिए कौम मुत्तहिद है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कौम उन शाहीनों को सलाम पेश करती है जिन्होंने 1965 में आज के दिन मुल्क के दिफा के लिए जुर्रत शुजात की नाकाबिल फरामोश दास्तान रकम की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मादर वतन के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले कौम के हीरो हैं। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा है कि पाकिस्तान के बहादुर मुसल्लह अफ़वाज अपनी सरहदों और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं और दुश्मन को शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। यौम फ़ज़ाइया के हवाले से इस्लामाबाद में होने वाली यौम शहदा की तक़रीब से खिताब कर रहे थे। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने कहा कि हम अपने शहदा और गाज़ियों को उनके अज़्म और हौसले और जज्बे पर सलाम पेश करने और उनके अज़्म की तजदीद करते हैं कि हम मादर वतन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल उजागर करते हुए पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने कहा कि कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ भी यकजहती का इजहार करते हैं जो गुज़िश्ता 70 साल से जुल्म व जबर के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी की। शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी की। इससे पहले यौम फ़ज़ाइया की मुनासिबत से कराची में पायलट ऑफिसर राशिद बिनहास शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी फूल चढ़ाने की तकरीब हुई। एयर ऑफिसर कमांडिंग सर्दर्न एयर कमांडर वाइस मार्शल मोहम्मद अब्बास खुम्मन ने पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की तरफ से शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी की। इस तरह तक़रीबात मुल्क भर में पाक फ़ज़ाइया के शहदा के मज़ारात पर भी मुनक़िद हुई। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। इत्तलात व नशरियात के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन सेनेटर फैसल जावेद खान ने मुस्तनद खबरें और प्रोग्राम सामीन तक पहुंचाने में रेडियो पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। आज ब्रॉडकास्टिंग हाउस इस्लामाबाद में कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान समाजी मसाइल पर आवाम में आगाही फैलाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान को होनहार लोगों की तलाश का काम शुरू करना चाहिए। कमेटी के दूसरे अरकान ने भी आवाम से आगाही पैदा करने में रेडियो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल अंबरीन जान ने कमेटी को रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों के काम के तरीक़ाकार के बारे में आगाह किया। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आज सुबह सक्खर बैराज का दौरा किया और दरिया में पानी की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे के 20 अजला के 20 लाख से ज़ायद अफराद बारिशों और सैलाब से मुतासर हुए हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतासरा लोगों के नुकसानात के अज़ाले के लिए उन्हें मुआवजे का कहा है। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत के दौरान आलमी मईशत और लोगों पर कोरोना वायरस के मनफी असरात कम करने के लिए ग्रुप 20 की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। शाह सलमान ने इलाकाई अमन के फ़रोग़ के लिए अमरीकी कोशिशों को भी सराहा और अरब अमन अमल के ज़रिए मसला फ़लस्तीन के देरपा और मुनसिफ़ाना हल के लिए सऊदी अरब के अज़्म का इआदा किया। रेडियो पाकिस्तान आज सेपहर 3:30 बजे अपने कौमी प्रोग्राम में मुमताज़ शायर डॉक्टर वज़ीर आगा की बरसी के सिलसिले में एक खुसूसी फ़ीचर नशर करेगा। और अब मौसम की सूरत हाल के लिए महकमा मौसमियात के नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। Questa
घंटों के दौरान मुल्क के बेहतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा, तहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश कश्मीर कोटली में 31, मुजफ्फराबाद 29, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा बारिश मालम जबा 31 और काकोल में 19 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पंजाब में सबसे ज्यादा बारिश जेलम में 18 और मरी में 13 मिलीमीटर रही। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू में 4 मिलीमीटर जबकि अस्तौर में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेहतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलहिका पहाड़ी इलाकों में बारिश का इम्कान है। मकबूजा कश्मीर में बेहतर मुकामात पर मौसम खुश्क रहेगा, ताहम श्रीनगर, पलवामा, शोपियां और बारामूला इन इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान रहेगा। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।